مسجد میں باخدا زلزلہ ایک دیوانہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں. مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے. فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا. کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے. عداوت نہ پیدا کرنا. ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کو جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، جب کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیاد ہی دولت پہ ہوگی، وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے. لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو. انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے. وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. مجھے حوالے کریں رسول کائنات. چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو. باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں.
हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करे। बात को खत्म करते हैं। तू जितनी दफा देख अल्लाह तुझे उतने हज का, शर्त यह है कि जरा प्यार से देख, जरा मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं देते। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना, उसके पीछे पूरी एक दास्तान जिंदगी होती है, तारीख होती है। वो कभी किसी चीज का मालिक रहा है, सरबराह रहा है। ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलकर एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना यह नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको कह मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया? आप किसी शख्स के पास बैठे और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल। हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना। तेजी से आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूं कि खुदारा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैतान ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही। और ठीक है, मुसलमान जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करते। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा? पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चली? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज हैं। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के, कि लोग समझने लगे इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं।
कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ाते एक साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। वो चला गया, मैंने उसे तबकी दी तो वो निकला है तो एक बंदा कहने लगा सब उन्हें जो होते नहीं ना सकता। मैंने कहा यार तू मुंशी है अल्लाह की रहमत का, ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है और कयामत तक लोग इस पर अमल करेंगे। उसने 11 साल का है, वो 40 साल भी कहता तो मैं मानने को तैयार हूं। क्यों कच्ची बातें करते हैं? आपने तो तबाही कर दी, कोई बंदा ठीक नहीं बचा। ऐसे मेला लगा हुआ है, इस धरती को आप बुरा कहते हैं, इसको चोरों की और डकैत की और फरार लोगों की आप धरती कहते हैं। ये वो धरती है जिसने दाता गांजी बख्श अली हजवेरी जैसे लोग रखे हुए हैं। ये वो धरती है जहां बाबा फरीद जैसे लोग बसते हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये इतने बुजुर्ग तरीन लोग यहां बसते हैं और आप क्या बात करते हैं? और देखें मैं बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदार रहता हूं मुल्की मामलात में, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के लिए, अब तो बड़ी इमारत हो गई है, गुर्बत में जिस बंदे ने काम शुरू किया था कि एटमी ताकत बन जाए, उसने कोई काम किया कि नहीं किया? आपको पावरफुल बनाया कि नहीं बनाया? कभी तबसरा होता है इस पर भी? हमें लाख इख्तलाफ सही, हम भी बात करते हैं मुखालफत में, लेकिन तबाही नहीं उतार दी हमने तौहीन कर करके, नफरत फैला फैला के। इससे पहले जो हुकूमत गई शायद उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं जो अच्छा न किया हो, ऐसा नहीं है। मैं मुल्क भर में सफर करता रहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है, लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहाँ कोई अच्छा इंसान बसता ही नहीं। मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब? ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है, और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं, लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सब की पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता चूंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। हातम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की दफा। हम तो जो मेरी बात मान गया वो बंदा ठीक है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बंदा दुरुस्त, ये गोंग हो जाता है हमारा मिजाज। अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाज अदा करें औलिया अल्लाह के बारे में, उन लोगों के बारे में जो मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, हमारे उम्मत के मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, उनके बारे में हम ऐसी कमजोर बातें करते हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं, सिरे से कोई दास्तान नहीं उन लोगों की। तो याद रखें मेरे अजीज, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो मोहब्बत वाला दीन है, वो प्यार वाला दीन है, वो अखुवत वाला दीन है। उसमें प्यार करेंगे, प्यार आगे लेके जाएंगे, प्यार को फरोग देंगे। सुने हदीस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन रब करीम फरमाएगा कहां हैं वो लोग? मुनादी ऐलान करेगा मैदान महशर में, कोई आदमी ऐलान कर वो कहां है लोग? और तू किसको ढूंढ रहा है? फरमाया मुझे रब ने भेजा है कि वो बंदे ढूंढ के लाओ जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया कर। वो बंदे ढूंढ के लाओ। बंदे ढूंढे जाएंगे। या रसूलल्लाह रब इनका क्या करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे रब फरमाएगा तुम दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने अर्श के साये में जगह अता करूंगा। मेरी रिजा के लिए प्यार किया तुमने, मेरी रिजा के लिए मोहब्बत। खुदा रहा थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें। आप यकीन करें वो पुलिस वाले से आप कहें ना कि तो अपना रवैया ठीक कर, तो कहते तुहानू पता नहीं बंदे किस तरह का साडे नाल सलूक करते।
وہ بھی مطمئن ہے. وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کس ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں, غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی, نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں, ہم نے داستان سرائی کر لی, ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں, یہ بڑے چور ہیں, یہ بڑے ڈکیت ہیں, یہ بڑے غاصب ہیں, یہ کافر ہیں, منافق ہیں, تو بھلا ہو سکتا تھا, لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے, پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز ہے, اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو, عورت ہو طوائف, زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں, لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی, پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے, اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا, اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو, کسی سے پیار تو کرے, خدا را کسی سے پیار تو کرے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی, اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں, توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا, میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت, ہر حکومت غلط, ہر شخص غلط, ہر بندہ برا, ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا, سیاہ داڑھی والا, چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے, بڑا ہی خوبصورت انداز ہے, کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے, یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں سے. چمکدار دانت, حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں, کل آؤں گا, ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا, پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے, آپ کی باتیں سنی ہیں, تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا, تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے, اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا, کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی درویش, کوئی ذاتی تعلق نہ ہو, تعلق کیا ہو اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی, حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا, فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن, پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں, اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا, اللہ ان دونوں سے
मोहब्बत करता है। हजरत अबू इदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है और वजूद के अंदर मेरा दिल है और दिल के अंदर मैंने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को रखा हुआ है। मैंने वहां उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहां उनका ठिकाना है। ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं चुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रिजा के लिए लोगों से प्यार, फरोगे मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी बनाएं जिनमें फकत अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत, खालिक की रिजा के लिए प्यार, खालिक की रिजा। हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं जितने लोग आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। जब पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ गया, इसको कैसे समझाएं, किस तरह करके। तो एक आध दिन पहले एक बुजुर्ग आ गए, और वो अच्छे साफ सुथरा उनका मिजाज था, बड़े शानदार। तो मैं ज़ियारत के लिए हूँ, तो मैंने कहा ज़ियारत शयारत वाला तो खाता कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रिजा के लिए आया हूँ। ये कोई तकरीर नहीं थी, खुतबा नहीं था, ना उनके सामने स्पीकर था, ना वो शोर कर रहे थे, ना वो नारे लगवा रहे थे, ना वो हाथों पे हाथ मार रहे थे। और उस बंदे ने कहा अल्लाह की रिजा के लिए आया, तो वो भी रो पड़े तो मैं भी रो पड़ा, खत्म हो गई बात। अब बात को समझे, ये इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, किसी रिश्ते के बीच कबीला होता है, किसी रिश्ते के बीच रंग नस्ल होती। वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, एक बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल हो। इतना तगड़ा रिश्ता, इतना मजबूत ताल्लुक, इतनी वुसअत उसके अंदर अल्लाह की रिजा के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रिजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। इमाम गजाली ने रवायत लिखी है, ए अल्लाह मैंने आपके तमाम अहकामात पे अमल किया, मूसा वो तो आपने कमाल किया, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मेरी रिजा के लिए, तो या अल्लाह तेरी रिजा के लिए क्या है? तो रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। मेरे अजीज आप बात को समझें, जिंदगी में फरोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें, कुछ थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की, कुछ गर्द झाड़ने की। हमने ना एक स्टेटस बना लिया है। अब तो मुसलमान पहले फिरकों में बटे, कबीलों में बटे, अब शहरों में बट गए। आप कभी गुजरांवाला के लोगों से पूछो ना गुजरात, तो कहते हो गुजरात वाले तो अल्लाह बचाए, कहते हैं कि नहीं? गुजरात के लोगों से पूछे गुजरांवाला तो कहते होते खांदे ही बड़ा ने, किसकी बात करना है। तो गुजरांवाला वालों से पूछे लाहौर वाले, कहते तौबा लाहौरिया जे। सही कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने हर शहर के लिए कहावत बना ली है। मैं सही कह रहा हूं, हर कबीले के लिए कोई ना कोई। ये हमने जुल्म किया अपनी जान, ये हमने ज्यादती की, कहानियां बन गई, कहावतें बन गई, शहरों के लिए, इलाकों के लिए, कबीलों के लिए। मकसूद क्या था? किसी तरीके से नफरत परवान चढ़े। खाना है ना, खाना, तो आप जो खाना खाते हैं वो अपने जायके के मुताबिक खाते हैं। सिंध के लोग जो खाना खाते हैं वो अपने, आपका कोई हक नहीं आप उनके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि उनका जायका वो है, और उनका भी कोई हक नहीं वो आपके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि आपका जायका। लेकिन तंज करते हैं। जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। तज़हीक आमेज लहजा हमारा होता है, उस लहजे के अंदर कमजोरी होती है, उसके अंदर इस तरह की बनावट होती है कि महसूस होता है कि हम सामने वाले को बड़ा नफरत की नजर से देखते हैं। ये रवैया कभी इख्तियार न करें। दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे मुल्क को, मेरे वतन को, उम्मत मुस्लिमा को मोहब्बत, प्यार और खुलूस की तौफीक अता फरमा। आखिर दावा।